kwa kumisi anachotaka Mungu ambaye ni Kristo. Watu wanafikiri wanaweza wakapata uzima nje ya Yesu Kristo. Nitakuambia ukweli, Wakristo wengi, na nisikilize vizuri, Wakristo wengi nachowatesa ni kwamba wanataka uzima wa milele kwa matendo yao, sio kwa imani katika Kristo. Na ndo maana ukitaka kujua kwamba ndicho wanachopenda, wewe ondoa matendo yao kwenye uzima wa milele. Muamini Yesu peke yake, utakuwa na uzima wa milele. Mtazame, tutakuwa na ni vita. Wanataka hivi upate uzima wa milele kwa jitihada zako. Mahubiri ya shetani ndo hayo hayo. Mtumishi mmoja aliniambia, nimesikiza uchambuzi wao kitabu cha Mwanzo nikajisikia vibaya. Akasema, kwa nini umesema majoka wengi leo wamevaa makola? Nikasema, kwa nini umeenda kusikiliza Mwanzo? Anayekuambia ujitahidi uende mbinguni upate uzima wa milele mpaka uwe na matendo mema, basically ni namna iliyokuwa mwanzo vile vile. Uzima wa milele ndo kitu ambacho kila mwanadamu anatakiwa kuwa nao, lakini kuambia ujitahidi upate kwa njia ya kujitihada zako ni nini? Ni feki. Ni kuambia utafute kitu kile kile kwa njia isiyo sawa. Vile vile wanatafuta uzima kwa kuchunguza maandiko badala ya kumtafuta Yesu ili wapate imani kwa huyo Yesu, ili wapate uzima kwa kumwamini Yesu. Wanataka wapite shortcut. Tafuta kwa njia nyingine uzima. Yesu anasema mstari 40, wala hamtaki kuja kwangu. Issue ni kwamba hii ndio njia mnataka kila mwanadamu anataka uzima wa milele, ila shetani anachowaambia, mahubiri ya ibilisi, mahubiri ya nyoka, mahubiri ya mwanzo ambayo yako mtaani leo ni kwamba tafuta uzima wa milele kwa njia zingine. Matendo yako yatakupa uzima wa milele. Siku ile utaingiaje mbinguni bila matendo? The same preaching. Angalia, the same snake is in different appearance.